औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 33 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 32 में अल्लाह तबारक व तआला ने जना की ममानियत का हुक्म दिया और फरमाया कि इसके करीब तक न जाओ, और वसा सबीला बहुत ही बुरा रास्ता है जिसने ये इख्तियार किया या जिससे ये सरजद हुआ। जिसको अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही बुरा कह रहे हैं, उसका हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते कि बुरे से कितना बुरा और बहुत ही बुरे से कितना बहुत बुरा मुराद है। ये दुनिया के हिसाब से इसकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मशर्ती बुराई की तरफ इशारा दिया और फरमाया कि ला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। किसी ऐसी जान को कत्ल मत करो जिसको कत्ल करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी जान को अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल करने की इजाज़त दी है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को कत्ल करने की इजाज़त भी दी है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ममानियत है किसी ज़ीरू को, किसी इंसान को नहीं, किसी ज़ीरू को कत्ल ना करो, उसकी जान ना लो। जान देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है और जान लेने का हक़ भी अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है। तो यहाँ फिर क्या मुराद ली जाएगी कि इल्ला बिल हक़ आया आगे के स्वाय हक़ के। और फिर एक बात ये भी आई है कि उस नफ्स को कत्ल मत करो जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने तो सारों को हर एक कत्ल को हराम करार दिया। फिर बिल हक़ फरमाया, आगे वजाहत हुई कि बिल हक़ के साथ। तो यहाँ बिला वजह बग़ैर किसी मकसद के किसी इंसान को कत्ल करने की मना फरमाया है। इवन के किसी मुसलमान को मैदान जंग से हटकर अगर कोई काफिर नज़र आता है तो वो उसको ये कह के वो कत्ल कर देता उसको, तो वो कबीरा गुनाह है और वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसका हुक्म नहीं दिया हुआ। अब यहाँ फिर ये एक अलग बात मुराद आ रही है कि अगर मैदान जंग में कत्ल किया जाए तो वो दोनों पार्टियों को फिर मुठभेड़ है और उसमें इजाज़त होती है। उसके अलावा किसी को ये कह के रास्ता चलते हुए किसी काफिर को कत्ल कर देना कि ये काफिर है, उसका भी हक़, वो भी मुसलमान को हक़ नहीं दिया गया, उसको कत्ल करने का भी इख्तियार नहीं दिया गया। तो इल्ला बिल हक़ से मुराद आ रही है कि हक़ के साथ। हक़ से मुराद ये है कि जवाज़ कत्ल की 3 सूरतें मौजूद ना हों। जवाज़ कत्ल की 3 सूरतें कौन सी होती हैं? तो वो कौन सी 3 सूरतें हैं जिनमें कत्ल एक इंसान का मुस्लिम का, यहाँ मुस्लिम मुराद है, कत्ल जायज़ है। ये बात वाज़ेह रहे कि ये कत्ल भी हर एक ख़ास व आम दूसरे को नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने बाइख्तियार लोगों का ज़िम्मा लगाया होता है और बाकायदा अदारे और हाकम बने होते हैं जो कि इन चीज़ों काजी और जो इसका फ़ैसला करते हैं कि इस सूरत में इसको कत्ल किया जाए या क्या इसके लवाज़मात होने चाहिए। हर एक मुसलमान को हक़ नहीं होता कि वो किसी कोई हक़ के साथ भी किसी को कत्ल कर दे। जिसका हक़ बनता है उसको भी, जिसका कत्ल होने का बन रहा है उसको कत्ल करने का हर किसी का इख्तियार नहीं होता। फरमाया कि बता रही थी इल्ला बिल हक़ की वजाहत मैंने की कि जवाज़ कत्ल की 3 सूरतें। जो मुसलमान इस्लाम कबूल किया उसने और मुसलमान था और उसके बाद दीन से मुर्तद हो गया तो उसको वो जवाज़ कत्ल में आता है, उसको कत्ल किया जाएगा। लेकिन उसके कानूनी प्रोसीजर को ओबे करने के बाद कोई बंदा आम मुसलमान उसको सीधा खड़े खड़े वार करके कत्ल करने का हक़ नहीं है, बल्कि उसके लिए कानूनी प्रोसीजर से गुज़र कर फिर उसके लिए अहकामात जारी किए जाएंगे और कानून नाफिज करने वाले इदारे या अदलिया के थ्रू उसके लिए प्रोसीजर किया जाएगा। ये उस शख्स की बात कर रही हूँ मैं जिसने इस्लाम कबूल किया फिर इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब में चला गया। और ये भी है कि अगर वो मुस्लिम मुल्क में रहता है तो
اگر کوئی غیر مسلم میں رہتا ہے تو غیر مسلم حکومت اس کو پروٹیکٹ کرے گی، وہ اس کا حق بنتا ہے، فرض ہوتا ہے غیر مسلم حکومت کا۔ دوسرا جو قتل جواز ہے، جواز قتل میں آتا ہے وہ زانی ہے، شادی شدہ زانی، اس کو قتل کرنے کا حق اختیار ہے، لیکن وہ بھی میں عرض یہ کروں کہ کسی خاص عام بندے کو یہ اختیار نہیں کہ اس نے کسی زانی کو راہ چلتے قتل کر دیا کہ یہ زانی ہے۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے پروسیجر چلایا جائے گا، اور پروسیجر سے مراد یہ ہے کہ 4 گواہ پیش کیے جائیں گے، اور 4 گواہ یہ سامنے دیکھیں گے، اور پھر کورٹ عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ اتنا دیکھنے پر یا کتنا کچھ دیکھنے پر اس پر قتل جائز ہوتا ہے، قتل کرنا اس کا جواز قتل میں آتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 4 گواہوں سے یہ چیز ثابت ہونا ہی بہت مشکل ہوتی ہے، یا 1-2 گواہ کوئی ایسے ثابت نہیں کر سکتے، تو کہاں ایسی جگہ ہوگی، کہاں ایسے لوگ ہوں گے جو 4 گواہوں کی موجودگی میں کوئی مسلم ایسا کر رہا ہوگا اور 4 گواہ اس کو دیکھیں گے۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھانا ہے کسی برائی کو تو پھر وہ دوسری بات ہے، ادروائز نہیں۔ اور پھر اس کے لیے بھی عدالتی کارروائی مکمل کرنے کے بعد حکومتی طور پر اس پر قتل واجب ہوگا، حکومت پر، عام بندے اس کو پکڑ کے قتل نہیں کر سکتے۔ پھر جواز قتل کی تیسری صورت آ رہی ہے بالحق کی۔ تیسری صورت وہ کہ جس نے قتل کیا ہو، کسی بے گناہ مسلم کو قتل کیا ہو، اور بے گناہ انسان کو، اور پھر جس کو قتل کیا مقتول ہو گیا، وہ جو قتل کیا گیا، مقتول کے ورثہ پر قاتل کو قتل کرنا جواز بنتا ہے، مقتول کے ورثہ چاہے تو، لیکن وہ بھی قانون ہاتھ میں لینے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے، وہ بھی ایک پراپر قانونی پروسیجر سے گزریں گے، اور اس کے بدلے میں اختیار دیا گیا ہے مقتول کے ورثہ کو کہ وہ اپنے مقتول کے قاتل کو قتل کروائے سامنے، اور یہ سزا دلوائے، سزائے موت جس کو کہا جاتا ہے۔ سرے عام وہ بھی اس کو چلتے ہوئے قتل نہیں کر سکتے، قانون حق ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ اچھا، جو قتل کیا جاتا ہے مقتول ہوتا ہے، جس کو قتل کیا جائے، اس کی بھی قتل عمد اور قتل خطا آتا ہے، یہ لمبی ڈیٹیل ہے۔ قتل عمد جو کہ جان بوجھ کے کسی نے قتل کیا ہو، اس کے لیے اعلیٰ قتل بھی معنی رکھتا ہے، بہت ساری ڈیٹیلز اعلیٰ قتل کے بارے میں بھی واضح ہوتی ہیں۔ اور جان بوجھ کے اس نے کسی دشمنی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قتل کیا ہو، عمد ارادتاً، تو پھر اس کو مقتول کے ورثہ کے پاس 3 اختیار ہے، وہ چاہے تو دیت لے لے، چاہے تو قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کروا دے، لیکن قانونی پروسیجر کے تحت اپنے ہاتھ سے نہیں، اور چاہے تو اس کو معاف کر دیں، اور معاف کر دیں تو پھر ورثہ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ قاتل یا قاتل کے ورثہ وہ ادا کریں گے۔ اور یہ اگر ایک لمبی بحث چل جاتی ہے، اس میں حضرت عثمان کے قتل کا بھی ابن کثیر میں ذکر ہوا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے، میں صرف ٹرانسلیشن کرنے پہ فوکس کر رہی ہوں۔ اور یہ کہ یہ بہت قتل کیا اس نے، اور قتل کرنے کے بعد قتل عمد اور قتل خطا ہوتی ہے۔ قتل خطا جو کہ غلطی سے ہو گئی، اس کی اور سزا ہے، جیسے کسی نے تیر چلایا، کسی نے فائر کیا، کسی نے ڈنڈا مار دیا، اور کوئی آگے دوسرا آ گیا، وہ کسی اور کو مارنا چاہ رہا تھا یا اپنا تحفظ میں کرنا چاہ رہا تھا، کوئی دوسرا آ جاتا ہے تو وہ آگے قتل ہو جاتا ہے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ اب یہاں ہمارا جو معاشرہ چل رہا ہے، اس معاشرے میں یہ ہوگا کہ ہر ایک قتل عمد والا اپنے قتل کو قتل خطا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور وہ کہے گا کہ قتل عمد کی سزا اس پہ نہ پائے، قتل خطا کی سزا پا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ لمبے پروسیجر اور گواہوں سے گزرنا پڑے گا، ایک لمبی لسٹ ہے۔ اور ایک یہ بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کے سامنے اگر قتل عمد کو آپ قتل خطا ثابت کر بھی دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے جواب دہی کرنا ہوتی ہے، وہ بندوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ اگر بندوں کے سامنے آپ نے قتل عمد کو قتل خطا میں بدل دیا، گواہیوں کو دے کے گواہ وغیرہ ثابت کر دیا، تو پھر بھی اللہ کے ہاں قتل عمد کی سزا سے تو بچ نہیں پاؤ گے، دوہرا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک قتل عمد کیا، پھر قتل خطا میں اس کو بدلا اور سزا میں کمی کروائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت بڑی سزا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ بالحق فرمایا کہ من قتل مظلومن،
जो शख्स मज़लूम कत्ल किया गया हो, जो शख्स मज़लूम हो और कत्ल कर दिया गया हो, फ़कत जालना वली जी सुल्तानन, तो उसके वली को इख्तियार दिया गया है, फ़ला युसरिफ़ फ़िल क़त्ल, लेकिन वली को बहुत मोहतात रहना पड़ता है। उसको ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो ज़्यादती कर दे। यानी ज़्यादती से मुराद यह है कि जिसने कत्ल किया उसी को कत्ल करे, जिस तरह उसने कत्ल किया उसी तरह उसको कत्ल किया जाए, ज़्यादती ना की जाए। ज़्यादा किसी एक ये भी था रवायत के सरकर्दा बंदे को ढूंढ के, जिस फैमिली के छोटे से बच्चे ने किसी को कत्ल कर दिया उसके सरकर्दा बंदे को कत्ल किया जाता था, इसकी ममानियत की है। और ये भी कि किसी बहुत ज़्यादा ज़्यादती का शिकार ना किया जाए, बल्कि जिसने कत्ल किया है या जितना जिसने नुकसान दिया है उतना ही उसको दिया जाए। इन्नहु काना मंसूरा, बेशक जो वो मदद किया गया है। मदद किया गया कौन? मदद किया गया वो जो कि मकतूल के वर्सा है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह से उनको इख्तियार दिया, हक़ दिया है और उसकी मदद की है, लेकिन फिर भी उसको एक पाबंद किया है कानून के और कायदे के। और वो कायदा और कानून ये है कि ज़्यादती ना की जाए मकतूल कातिल से। कातिल है फिर भी उससे ज़्यादती ना की जाए। जिस तरह के उसने कत्ल किया है, जिस तरह जिस बंदे को कत्ल किया उसके जिसने किया है उसी को किया जाए और उसी कंडीशन में ला के कत्ल किया जाए। और फिर ये कि अगर कोई इस्लामी हुकूमत, इस्लामी मुल्क है और उसमें कोई कानून नाफज है तो उस कानून के कटारे में ला के उससे बदला लिया जाए। हाँ उसको कत्ल किया जाए कत्ल के बदले में, हाँ उसको माफ़ किया जाए, हाँ उससे दियत या किसास लिया जाए, कोई भी सूरत लाई जाए, लेकिन कानून के कटारे में लाई बगैर नहीं। कहीं भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी गई। हाँ वो किसी भी मुल्क में किसी भी रियासत में रह रहा हो, उसके अपने जो कानून है वाज़े करदा, उन कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उन कानून को सामने रख के उसका फ़ैसला किया जाएगा। कानून से हट के कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा। इख्तियार दिया गया बहरहाल वली को, लेकिन एक बात यह भी है कि मकतूल का जो वली होता है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर डाल के उसको माफ़ करने पे मजबूर ना किया जाए। इस तरह ये होता है कि ये बुराई दब नहीं जाती बल्कि बढ़ती रहती है और वो बढ़ता रहता है, उसके दिल की भड़ास नहीं ख़त्म होती और उसके दिल में इंतकामी का वो जो एक अलाव होता है वो भड़कता रहता है और लोग उसको प्रेशराइज़ करके या मिन्नत समाजत करके अखलाकन रौब डाल के दबाव डाल के माफ़ करवा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका वो लावा उबल रहा होता है। और उस सिलसिले में फिर वो जब उसको इख्तियार मिलता है तो वो ये नहीं देखता कि वो उतना ही कर रहा है जितना उससे हुआ है, वो कहीं ज़्यादा कत्ल गारत का सबब ये चीज़ें बन जाती हैं। अगर वो जो किसी ने कत्ल किया है तो मकतूल के वारिस पर प्रेशर किसी तरह से नहीं होना चाहिए। आज़ादाना और सोच समझ कर फ़ैसला करने का उसको इख्तियार देना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।